السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة هوليغانز. وفيديو اليوم راح يكون عن لعبة توم رايدر. وبعرف انه اخر شخص تتوقعوه ينزل هاي الالعاب يعني القديمة، بس بدي احييها من جديد، مو احييها من جديد يعني هي فرصتي عشان انا كمان انزل عليها، وما بدي احرق علي المشاهدات. او بدخل في اللعبة رقم تومب رايدر نمبر 2، يعني لازم نجرب نمبر 1 وبعدين بنروح حبة حبة ان شاء الله يا شباب. فقبل ما نبلش لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والاعجاب اذا كان في اعجاب كثير على هاي الفيديو، راح اعمل عليها سلسلة باذن الله تعالى. وخليكم مع الانترودكشن. نبدأ يا شباب ونقول بسم الله، بدنا اياها نورمال. Un célèbre explorateur a dit un jour: les choses extraordinaires dépendent de nos actes, pas de qui nous sommes. J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves, pour chercher l'aventure. Mais à la place, c'est l'aventure qui m'a trouvée. هاي بمدينة اليابان. اوكي. Dans les instants les plus sombres, quand votre vie vous abandonne, il y a toujours quelque chose. Quelque chose qui vous maintient en vie. Quelque chose qui vous pousse à avancer. Oh shit. امسك. لا متنا. اوه شيت، بداية موفقة. والله يا شباب هي اللعبة فيها بعد لمسات حلوة، يعني بتحسك باللعبة، بتحس انه هيك حقيقية، او كيف بدي اشرح لكم. بالجرافيكس فيها خيالي وكل شي فيها هيك معمول. عجزت عن تعبير عن اللعبة، والله لعبة كتير حلوة. وما كان بدي ادخل بالجزء الثاني خاص فيها، قلت حتى اعرف طرق كيف اللعب وكذا، وبعرف القصة من اولها، وبندخل في الجزء الثاني بعدها، ليش لا. اوكي احنا محبوسين. ادخل الجوش او لدغوات بورفي. بيقول لك تحرك يمين يسار عشان تتحرك. عم بتنادي على أصدقائها.
غياس الجناح. Il faut que je me libère. احترق هذا. عشان تشتغل هاي. وبعدين Ça va faire mal. شو بدي احترق هذا كمان؟ انا اللي عم بحترق. لازم اوصل، لازم الحق عليه. لا متنا. شيت لازم اعيد هيك. شو بعمل؟ ما بعرف شو بعمل انا. هيك لكان. اوكي اسف. اللعبة هيك لكان. اوكي مغلطنا شغل. اوكي تحرك. يعني هذا المكان واحد موجود. قومي يا بنت قومي. Oh mon Dieu. Non. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? شو هذا المكان؟ Mais qu'est-ce qui s'est passé? ماذا يحدث هنا؟ Une torche. ماذا يحدث هنا؟ عارف ايه؟ اوكي اخذ من تسمعوا اصوات؟ بعد اصوات شنو؟ سمعتوا صوت شخص عم بيتحدث؟ الله يستره بس. Il a dû m'entendre. C'est pas vrai. عم بيقول لك اذا طلع حرف A. اوكي هدلني باللون الاصفر. اوكي بنقترب بنشوف. شيت. شو هذا؟ اوكي فهمت. لازمني احرق هاي عشان يحترق هذا البرميل اللي فيه البترول بينفجر المكان. عم بظن. يب المحقق كونان يسعى دائما. فجرنا المكان. هروب. شيت. يمين يسار. شيت. كنا مسكنا يا الله. اوكي طفأ الماء. اوكي La marée. Il faut que je sorte ici. شوف نضغط حرف اي عشان نعرف. لازم نفجر هذا المكان. بس وين الكهرباء؟ هي. اذا دخلت من هون راح ينفجر المكان. Merci mon Dieu. هلا اذا رحت من هناك راح تطفى النار. حرف اي بيقول لك احرق هاي. الحلقات. اوكي بعدين ضغطت على حرف اي. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin? بيقول لك كمان لازم تحرق هاي. اوكي حرقناها. بعدين عم بقول لك احرق هاي. وبعدين نطلع لفوق. اوكي
ايه لا لا لا. عارف ايه؟ هاي ولا هاي؟ وين بنروح؟ هاي ولا هاي؟ هاي او هاي؟ هاي هاي هاي. ايه لا لا، عم بظن الله اعلم انه لازم نروح لهي. اوكي هلا فهمت. هلا بنروح ندفعها عشان تفتح البوابة اللي من الجهة الثانية عشان تروح تفجر لنا المكان. شوف قلت لكم انا المحرر كونان. شوف راح يفجر المكان. يلا بسرعة لازم نخرج. بسرعة المكان عم بينفجر. يخرب بيت بسرعة يا أخت الفضيلة بسرعة. شيء لا لا يلا المكان راح ينفجر علينا. المخرج مخرجين. اوكي مسكت مخرج وين اوه هذا مجددا. اوكي مات مع السلامة. لا 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 شو بدنا بالنار؟ هلا لازم نمسك نفسنا. يلا كمل يلا نخرج من هذا المكان. لا خرجنا. الحمد لله خرجنا من الورطة. تومب رايدر. وهنا تبدأ القصة المجنونة. مجنونة؟ أي قصة مجنونة يا زلمة؟ احنا بدنا نعيش، بدنا نبقى على قيد الحياة إذا بتكون مجنونة. تبدأ قصة السيرفايفر العالم المفتوح. مو سيرفايفر، ما بنبني وما بنعمل. شو بيسمي القصة؟ المهم تومب رايدر ما راح نغير اسمه. ما بدي اقول سيرفايفر لانه مو سيرفايفر 100%، وهي كمان سيرفايفر مو سيرفايفر. اوكي كيف؟ المهم القسم اخير بنخرج بالاسم بالاخير. ليتس جو. شوي عليك يا ابنك شو بقول لك، شوي علينا، ما بدنا نموت في عز شبابنا. بسرعة ليتس جو. لا تنظر يا ما وراءك. يلا اقفز. ليتس جو. اوكي لازمنا نتسلق من هذا المكان. ليتس جو.
خرجني. اطلعي بسرعة اطلعي. اوكي لازم نتبع شفت المكان الابيض هيك اسباس. اوكي حاطين. او شيت. لا 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 بليز بليز بليز. اوف. ما في شيء هون. ما في شيء، ناخده هيك نظبط فيه حالنا. ابي اسباس اون بلين سوتو. دقيقة خلينا نكمل الجولة. اوكي مو مشكلة. Le sac de Sam. Sam! Ils ont dû passer par là. كاميرا اوكي. شو هذا الراديو؟ عم بتنادي على اصدقائهم. ما في استجابة. اوكي بنشوف اذا في شي هون. ناخده. ما بظن انه في شي. شو كده لازم نقفز. ليتس جو. ايه لا تسقطي. لا 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 لا. شيت. شيء الأصوات. شيء معلقة. بدي أعرف وما بدي أعرف بنفس الوقت. هي اللعبة مو رعب أمزون. مو رعب. مو رعب. مكان نار يعني كان موجود هون حدا، ولكن شكله قديم. شوف قمة الإفكتات والأشياء اللي بضيفوها باللعبة بتحسها حقيقية. بترتعش من البرد والله شي حلو. اوكي جماعة الحطب. شو ولا راح نشعل النار؟ هاي اللي لقيناها بالشنطة. اوكي ضلت واحدة. لا تخربيها. شوي. شعلنا النار بنجاح، ولكن هي اللي كانت عندنا اياها. ما بعرف كيف راح نكمل حياة. الراديو اشتغل. Et voici la future référence mondiale de l'archéologie, Lara Croft, dans son habitat naturel. Elle est à la recherche du royaume perdu du Yamatai, sur les traces de Himiko, la mythique reine solaire, une de mes ancêtres, semble-t-il. Sam, c'est sérieux là. Mais je sais, ma belle, j'essaie juste de détendre un peu l'atmosphère. Tout le monde est tellement à cran. Dis-moi ce qui te préoccupe. Je tiens quelque chose, j'en suis persuadée. Mais je sais pas si les autres m'écouteront. Ou s'il faut qu'ils m'écoutent. Lara,
Personne ne connaît ce sujet aussi bien que toi. Sérieusement, je dis pas ça juste pour te rassurer. Je te fais confiance. Et Ross aussi. Ça va aller. Allez, c'est le moment de faire une pause. Faut se détendre. D'accord, d'accord. Eh, Sam. Merci. Elle n'est pas toujours aussi sérieuse. Vas-y, rattrape-le! Non, non, mais c'est ta chance, là! Mais comment pouvez-vous insinuer que je ne prends pas cette expédition au sérieux, Lara? Il n'y a pas que la famille de Sam. Moi aussi, je finance le projet. Nous jouons tous gros dans cette histoire. Et on savait que ce ne serait pas une promenade. C'est précisément pour ça qu'on doit aller vers l'est, pas vers l'ouest. Rien ne laisse croire que le... Tu me dois un billet. Rien ne laisse croire que le Yamatai soit autant à l'est. Tous les ouvrages de référence disent le contraire. Cela dit, leurs auteurs n'ont jamais trouvé le Yamatai. J'en ai déjà parlé avec Ross. Ça ne rime vraiment à rien de marcher sur les traces des autres, Dr. Whitman. Ne comptez pas sur moi pour jouer ma réputation sur une de vos lubies. C'est moi seul qui dirige cette expédition. Depuis quand vous n'êtes pas allé sur le terrain sans caméra derrière vous? J'ai 30 ans d'expérience, 2 doctorats dont un en histoire de l'Extrême-Orient, alors occupez-vous plutôt de votre bateau. Navire, Dr. Whitman. C'est un navire. Pas besoin d'un doctorat pour savoir ça. Écoutez, faire cap vers l'est nous mènera directement dans le triangle du dragon. C'est là où nous devons aller. Lara, ma petite Kai, tu sais bien que je serais prêt à te suivre n'importe où, mais j'aime pas cet endroit. Ces tempêtes feraient passer le triangle des Bermudes pour Disneyland. Très peu pour moi. Certains récits racontent que la reine Himiko pouvait invoquer des tempêtes. Les mythes sont souvent des déformations de la réalité. Et si le Yamatai se trouvait à l'intérieur du triangle? Tenez, voilà une image satellite montrant l'intérieur du triangle du dragon. Ça ne donne pas envie. Tant qu'il y a de l'eau, je peux vous y amener. Oh, ne me dites pas que vous êtes sérieux. Reyes a raison, on n'a pas les moyens de tergiverser. C'est maintenant ou jamais. Lara a le mérite d'avoir des idées et une carte. C'est moi le capitaine, c'est moi qui décide. On va aller dans le triangle du dragon. Comme bon vous semble. وبعدين جاء الصباح جاء الصباح let's go. Je peux pas rester là, rien faire. Il faut que je trouve quelque chose à manger. شو راح شو ما عندنا ولا شيء عشان لازمني ارجع. على الله بنلاقي شي هون. ما في شي. وما بنسجل او شي هيك. ما في هيك شي بناخده عشان نغسل اصطاد. Mon Dieu, le pauvre homme. Hey, cet arc me sera utile. اوكي الظاهر ان راح نروح ناخذ من عند هذا بس اوكي شو كيف بنطلع؟ وين بعد هذا الشخص وين؟ دقيقة خلينا نطلع هون. الغصن هون. اوكي. Je peux pas, shit. je peux y arriver. Let's go. أهم شيء أخذنا الكروسبو عشان نصطاد لنا بعد أكل. On va voir si ce truc marche encore. Il faut que je me souvienne des conseils de Ross. Okay. La condition physique et la technique ne suffisent pas. Tu n'y arriveras que si tu te concentres. C'est le seul moyen d'apprendre à maîtriser une arme. Je suis trop affaibli. Il faut absolument que je trouve à manger. لازم نشوف لنا أكل. أوكي. الظاهر أن لازمنا نرجع للنار. الطريق مقفل من هناك. ليش؟
اوكي اوكي والله ما هذا المكان، اقسم بالله ما بعرف هذا المكان قسما Une sorte de بالله. récipient. Mais qui les a laissés ici? شوي شوي علينا. شوف لنا غزال ماشي نصطادو، بس مو من هون. الغابة وينها الغابة؟ اهو شوي شوي كنا شفنا غزال قبل شوي هون. الله اكبر الحق. برجع لكم بعد الصلاة يا شباب. ونكمل على بركة الله. وين الأكل؟ وين الأكل؟ كأنه في شي موجود هون. موجود شي؟ ما في شي. Ça a recommencé. والله في أشياء عم نحصل على بعد. اوكي عادي بيصير بعد مرات هيك قلت لكم بنلاقي بعد أشياء هون هيك فجأة تبحث عنهم طيلة حياة اللعبة ما تلاقيها. أيام سوري انت كمان أكل يا حبيبي. وراح أكلي هاي. اوكي ليش ما أخذتي؟ شو هاي؟ اوه شجرة. نتبع النهر. هلا وين الطريق؟ ما في طريق. كويس. هلا احنا عم نلعب لعبة سيرفايفل. هاي لعبة اسمها لعبة سيرفايفل. هاي خديها. Des chiffres. Peut-être des coordonnées. Quelqu'un qui voulait qu'on les trouve. إذا تبعنا النهر نلاقي هذا عفوا الشلال، نلاقي نهر، وادي، نهر أو شي هيك. المهم نلاقي شي نقطة تجمع المياه. هناك بنلاقي حيوانات. كما قلت لكم لازمني اضربها هيد شوت. ضربتين ماتت. الله يرحمك. خلاص يذبحيها هلا وبس. خلصينا. هلا لوين؟ Bon, retour au camp. هلا نتا وين؟ من هون. Écoute Lara, tu ne disposeras pas toujours des derniers gadgets pour te dire où tu te trouves. Apprends le langage de la terre et des étoiles. من اللي عم بيتحدث؟ الراديو ما عم بيشتغل. من اللي متحدث معنا هلا؟ اوكي من هون فوق. اوكي وصلنا. اوكي كونفيرم. افتح لنا كثير اشياء.
لما نضغط على حرف اي بيفرجينا اذا في حولنا هيك حيوانات نقتلهم عشان ناكل. كويس كويس حركات. Ici Conrad Ross, capitaine de الراديو. Tu es en vie? Calme-toi, calme-toi. اسف خرجت اللعبة Je ورجعنا me من souviens de la جديد. plage, et puis plus rien, je me suis réveillée dans une grotte. Il y avait un homme qui me poursuivait, et puis il y avait un cadavre. Oh non. Où es-tu, Lara? Tu es en sécurité? C'était vraiment horrible. اسمها C'est لارا. de ma faute. اوكي. Tout ça, c'est ma Lara, faute. écoute-moi. J'ai envoyé un SOS depuis l'Endurance avant de l'abandonner. J'espère que quelqu'un l'a reçu. J'ai parlé aux autres. On se regroupe sur ma position. S'il te plaît, viens me chercher. Je dois rester ici. قلت له هذه كله انا المسؤول عن هاي الاشياء كلها اللي هي عم Pendant تحصل. qu'on crevait, وتقول له ارجوك ابحث عني. c'était C'est d'avancer. d'avancer. Il faut que tu escalades la montagne en passant par les ruines. Garde ta radio allumée. Ok. لتبدأ المغامرة لنبحث عن الأشخاص المفقودين. هلا لوين؟ اوكي بتشوف النقطة هاي من هون؟ لا مو من De هون. la musique. طريق واحد موجود. الموسيقى يا رب ما يكون عليها كوبي رايت. الباب انفتحت كانت مغلقة مو؟ Y a quelqu'un? يا رب ما يكون عليها كوبي رايت يا رب. Je vais passer par là. أبظن أن هاي الموسيقى عليها كوبي رايت. C'est pas vrai. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow. ماج ها عم بسمع الكلام. Qu'ils suivent le sentier. C'est un peu abrupt, j'en ai peur. Tu as entendu? Oui, On a fait du feu. Cherche la fumée. on est en route. Lara, tu es vivante. Sam. Dieu merci. Surprise. C'est bon, il est avec nous. Désolé de vous avoir fait peur. Cet endroit a le don de rendre les gens nerveux. Nous venons de contacter vos amis. Ils sont en route. Regarde, il a soigné mon pied. C'était le moins que je puisse faire. Excusez-moi, je me présente. Je m'appelle Mathias. Je suis enseignant. Je n'ai pas vraiment été formé pour la survie, je le crains. Lara, t'as l'air épuisée. Assieds-toi. Oui. Sam était en train de me parler de la Reine Solaire. Oui, Himiko. Vous pouvez m'en dire plus? Ça m'intrigue. Eh bien, croyez-le ou non, il y a environ 2000 ans, la reine Himiko régnait sur pratiquement l'ensemble du Japon. Elle adore raconter cette histoire. Himiko était superbe, énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. La légende dit qu'elle avait des pouvoirs chamaniques. En général, vous voyez, c'est là que je décroche. Il y a pourtant toujours du vrai dans les mythes. Elle était à la tête d'une armée de guerriers samouraïs, les puissants gardes-tempête. Ils commandaient aux éléments sur le champ de bataille, dévastant tout sur leur passage. On dit que la reine ordonnait au soleil de se lever et qu'elle régnait sur tout ce qu'il touchait de ses rayons, depuis les montagnes jusqu'aux mers et au-delà. Mais que lui-il arrivé?
شو نمنا وفقنا واختفوا. لا اوه شيت. غبية والله غبية. والذئاب كمان. اوكي حلو. وات الوضع لسه في يفهموا. اوكي الظاهر لسه في. خلصوا. Attention. Ça fait plaisir de te revoir, ma belle. Ça fait du bien de vous voir. Sam est avec vous? Elle était avec toi? Elle était là, avec cet homme, Mathias. Et je me suis endormie. À mon réveil, ils avaient disparu. Vous n'auriez jamais dû partir comme ça. Il faut qu'on les retrouve. Hé, oh, hé, Ross. Ok, on se sépare. L'un de nous part rejoindre Ross avec Lara. Les autres se dispersent pour chercher Sam. Je vais avec elle. Non, je vais y aller. Vous savez vous servir de ça? Ça fait longtemps. Mais ça va me revenir. Trouvez Ross. On se charge de Sam et de ce Mathias. اوكي رايحين نبحث احنا على سام اللي كانت مع هذا الشخص. Oui, j'ai juste besoin de me reposer une minute. Let's go. Très bien. Ne bougez pas. Je vais jeter un œil. Ok. هذا الشخص ما ارتحت له انا والله ما ارتحت له. C'est pas si mal. نضغط على حرف اي عندنا شي. ما عندنا شي هاي كيف اوكي معانا هاي ضلت معانا. اوكي من الحلقة هاي شو بيعطينا؟ شو هاد؟ اوكي ونقدر نفتحه. ايوه فيت امبيوت. اوكي Par où commencer? با كومونسي. Je m'appelle. لسه ما فتحت معانا. وين هلا؟ حرف اي بنعرف الطريق. في شي هون. اوكي Je n'arrive pas à croire. هذا الطريق الواحد موجود. ليتس جو. ناخذ اسهم. ليتس جو. Ça ne me dit rien qui vaille.
شوفوا لي شي فايدة من هاي الصناديق. شوف شو بده هاد. Ils sont fascinants. Je les ai déjà vus. Il doit s'agir d'un rituel. Cette figure féminine est particulièrement intéressante. On dirait que ça a été fait récemment. Oui, par les gens de l'île, sans doute. À en juger par ces épaves, ils ont fait naufrage. Tout comme nous. Remarquable. Ouais, reste à espérer que nous ne finirons pas comme eux. Essayez d'actionner l'autre. Y a pas de poignée. Ensemble. Ah non. C'est pas assez solide. Il me faut un objet qui puisse me servir de manivelle. On va trouver quelque chose. C'est incroyable. Faut améliorer mon piolet. شو لازم نروح لهون. اوكي وبعدين Imagerie solaire. اها اها اوكي خلاص خلصنا هذا كل شيء. Amaterasu, c'est possible. اوكي حلو. نفسي ارجع لهناك عشان افتح هذاك الصندوق اللي كان هناك. Prête pour faire un essai? Ok, je suis prête, docteur. Quand vous voulez. Cette figure féminine sur le portail, étant donné l'âge des symboles, il pourrait s'agir de la reine solaire. Himiko? J'ai l'impression d'entendre Sam, Dr. Whitman. Il ne fait aucun doute que Himiko avait des pouvoirs. Certains parlent de pouvoirs chamaniques. Il suffit qu'une femme ait du pouvoir pour qu'elle finisse par passer pour une sorcière. Nous ne devons écarter aucune hypothèse, même si cela nous semble irrationnel. Nous avons encore tant de choses à apprendre. Je croirais entendre mon père. Cette histoire s'annonce passionnante, Lara. Si on arrive à y survivre. Incroyable. Oh, c'est bien, Himiko. Regardez. Le bol, les cierges. Pourquoi est-elle encore vénérée? Cette île devait appartenir au royaume du Yamatai. Vous aviez raison, Lara. Le royaume perdu. C'est comme trouver l'Atlantide. Sauf que c'est réel, Dr. Whitman. Cette île n'est pas un mythe. Non, mais c'est une véritable mine d'or. Venez, vite. Vos amis sont blessés. Oui, sûrement à cause d'eux. Il Reculez. ne faut pas leur faire confiance. Oh shit. Shit. Vous avez encore une arme? Je ne veux pas d'ennui. Non. Nous venons. Non. Mais j'exige qu'ensuite, vous nous conduisez à celui qui fait office de chef. Mais qu'est-ce que vous faites? Taisez-vous. Non. Je m'en occupe. Non. Ah. Non. S'il vous plaît. Lâchez-moi. Non, ne leur résistez pas, Lara. Faites ce qu'ils demandent. Дай мне пистолет. عم بنشوف فيه. Иди. Пошла. Mais qui êtes-vous, enfin? تركني الغبي. Lara! Нужно слухать, мочи! Leur faites pas de mal, je vous en prie. Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Lâchez-la! Lâchez-la! Lara, cours! Non. Non. Окружите! Окружить! والله ينعلك يا كلب. Только попробуй, рыб. Мочите их! لازم نهرب. يلا لازم نهرب. كيف شافونا؟ مستحيل. اوكي بعيد. Let's go. Amène la prisonnière! M'en occupe! Если эти не захотят сидеть тихо, вали всех!
Ah non! Je la trouve pas, elle a disparu! Continue de chercher! Там, вон еще! Oh mon dieu. Hé, fuyard dans le piège! شت لا يشوفونا لا يشوفونا. Défendre bien cela. Il va falloir presque tous les tuer. Dommage. On aurait besoin de nouvelles recrues. C'est barré, ouvrez l'œil! Ok. بس يتحرك هاد. Let's go. Tu vois quelque chose? Non, rien. Rien ici! Continue à grimper! Tuez les autres! Tiens, думаешь, спрячешься, кукла? تحركي. От меня не уйдешь! Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня! Shit. Я всех всегда нахожу. Она тоже была порядочной стервой. Южная собака! Убью! Убью! شات كثير من الاشياء لازم ادخل اضغطها في نفس الوقت. Выходи давай! Лучше не зли меня! بلا الحماس. لا تلمس يا كلب. Она тоже была порядочной стервой. Южная собака! Убью! Убью! اوكي. شت. اوف شت. الله يلعنهم. اوه شيت. من وين مرت الرصاص؟ يا الله. Oh mon dieu. لازم نهرب. وشت كل شيء عندنا فاضي، ما بنقدر حتى ندافع على نفسنا. هذا هو الطريق. دقيقة. بس لازمنا نهرب بس. خلينا نخرج من هذا المكان الجحيم. او شت. What the fuck? J'en ai une! كل شيء عندي فاضي، كل شيء عندي فاضي. Elle est morte? Je sais pas. اوكي. المشت. خرطش. خليني اتحكم. Let's go, baby. اعطيني راسك، فرجيلي راسك. هيد شوت بيبي. بيطلعوا ناس. اوكي حلو. بس شو بنعمل بأم هاي العملات؟ افتح الباب بسرعة قبل يجي حد. لازم نهرب.
شوف كيف بسرعة بسرعة. اوكي لازمنا نقتلهم سنيكي. انا بحب سنيكي. دائما لازم اذا كنت عم تلعب هاي اللعبة روحوا مع هاي الابيض، دائما روحوا معها. اوكي هون اثنين، راح الاول، راح الثاني. تعال 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 نزل. عم بيقول لهم كل انتم بخير، تو فا بيان. تعال بفرجيك تو فا بيان. يلا let's go نتسلق من وين. Lara, tu es là? Oui. Je vois de la fumée qui vient des ruines. Est-ce que tout va bien? Oh mon Dieu, Ross. Ça va mal ici. C'est un véritable massacre. Quoi? Qui? Les hommes. Je sais pas pourquoi. J'ai été obligée d'en tuer plusieurs. Je n'avais pas le choix. Ça a dû être difficile pour toi. C'est terrifiant à quel point c'est facile. Ross, il faut absolument prévenir les autres. Ne t'en fais pas pour eux. Pour l'instant, tu dois trouver un moyen de me rejoindre, Lara. Je vais essayer. وين بدي اروح؟ بس بدي ابقى هيك عم بتمشى وبس. هلا في مكانين، من هون ومن هون. استكشف هذا بالاول. الحمد لله، يهدي بالكم ويصلح اعمالكم. شو هذا ما بينفتح؟ اوكي الدرج وهذا نفس المكان، بيودوك لنفس المكان. اوكي هلا هون في الماء. L'avantage avec les cauchemars, c'est que tôt ou tard, on finit par se réveiller. Mais cette île, c'est comme un cauchemar dont on ne s'éveille pas. لوين رحنا؟ يكون عاد يا الله يا الغباء. بظن انه رجعنا هون تضغط هون. نعم بظن. اوكي يب هون. اوكي رجعنا من نفس المكان اللي كنا فيه. سجلنا، سيبنا اللعبة. نضغط هون بنشوف شو بنطور قتال شوي، نقاتل شوي. يب اوكي طورنا القتال وعززنا شوي اشياء. عندنا 179. شو هاي اللي بنعدل بيها، بنطور بيها اشياء. اوكي ما راح نطور شيء للحلقة القادمة ان شاء الله. وهذا كل ما كان في فيديو اليوم. هذا عبارة عن مقدمة للسلسلة عشان تتحمسون. اذا عجبتكم السلسلة، اذا عجبكم الفيديو حبيتوا اللعبة وبدكم نكمل في السلسلة، ففرجونا دعمكم لهذا الفيديو عشان اكمل بالسلسلة. بس اوصل ل 70 لايك بنزل الفيديو الثاني ان شاء الله، الحلقة الثانية ان شاء الله مباشرة يا شباب. وهذا كل ما كان. دمتم في رعاية الله وحفظه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء، نلتقي في الحلقة القادمة ان شاء الله يا شباب.